ଆଲୋ ଆଲୋ ଭକ୍ତି ଗୁରା ଖାଲି ତ ଝରଝର ଝରଝର ହେଇକି ଝରି ପଡୁଛୁ ଏଠି ବସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ସତର ଖାଇ ପତର ଗୋଟେ ବସିକି ଏଠି ପୂଜା କରୁଛି ଚାହିଁ ବସିଥିଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ଖାଇଗଲା ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ତୁ ଏତେ ପୂଜା କଲା ବୋଲି ନା ଏତେ ପୂଜା କରୁଛୁ ପୂଜା ଝୁଡ଼ା 50 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଟିକେ ଆସିଲେ 2 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଠିଆ ଠିଆ 52 ଟଙ୍କା ଗଲାଣି ଲୋ 52 ଟଙ୍କା ଗଲା ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏଇନା କ'ଣ କରିବି ମଶାଣିକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବି ହେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବି ହଉ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଘରଟାରେ ଚିଲଉଛ ସାହି ଲୋକ ବା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ लो ए चत्तारा खाई तो बप्पा गुनिया से के मुठे धुपकाटी बुलेती एठी बसिकी मुठे धुपकाटी बुलाउछ हे भगवान मो सबु धुपकाटी सारी देला लो सबु धुपकाटी सारी देला तू आले बेला कौन नहीं जीबे भगवान ए घर में रही होनी कि सही होनी जाए फैन टाकू दिए गरम लाଗୁଛି गरम आ हालो की गरम तो मते लाଗୁଛି जेते अठिमु माठे जोपड़ी खाई सही गरम पड़ा का फैन लगे दे जोपड़ी खाई फैन लगे जे भगवान मु सेप्टेम्बर मास रे केमिति बिल देबी लो केमिति बिल दे मु एते टका जदी आईटी बिल देबी मल्ला बेले मु मसाडी की कोन नै कि दिबी लो हे भगवान मु कोन नै कि दिबी